Shalom, saya pesuk menlim huang sidang BEM Puju Teluk Bahasa Kayan Miri. Pejidahik Deacon Stephen Ngau alampang sebayang online Facebook jihma ani. Menkelok alang teha amin, kelok dang ilau awal Facebook Gereja Puju Teluk Bahasa Kayan, awi alang tula tek skrin kelok kerai ni, alang aran na ihana Puju 3 Bahasa Kayan. Awi kelok amdang inang online pangani, kelok pelahu sang dang inang nak ngeluak alam Facebook Gereja Puju 3 Bahasa Kayan hiran-hiran tua. Man kelok alang ninang pejipang jihmani, menghadau kelok like dahin share pangani alam Facebook kelok lahu ja itam lim dang pejipapang mahap Tuhan dahin kelenghi dahuna man itam. Jemaat Tuhan sidang BM Puju Teluk Bahasa Kayan sedia nah kenep tam mahap iha masuk te alam umana peji alam pang sebayang online Facebook peji dahin Gereja BEM Puju Teluk Bahasa Kayan Miri. Tuhan Yesus memberkati. Saya jihma, saya popsuk melimbuang sidang BM Puju Teluk Bahasa Kayan. Lagu telok languna loh jihma ni hana akui melu-melu. Akui melu-melu, melu alam Yesus. Akui ukanap nakula minate dahuna. Akui nganap kalau jam lim dekaya lu alam kenap kui. Akui malu, malu-malu, melu alam Yesus. Akui ngiam, aku ngiam alam Yesus. Aku ukana nakula kinate dahuna. Aku nganap kalau jam lim dekaya lu alam kenap kui. Aku ngiam alam Yesus. Aku dena alam Yesus. Aku ukana nakula inate dahuna. Aku nganap kalau jam lim dekaya lu alam kenap kui. Aku dena alam Yesus. Aku menang, haleluya, menang alam Yesus. Aku ukana nakula minate dahuna. Aku nganap kalau jam lim dekaya lu alam kenap kui. Aku menang alam Yesus. Aku murid alam Yesus. Aku ukana nakula inate dahuna. Aku nganap kalau jam lim dekaya lu alam kenap kui. Aku murid alam Yesus. Aku murid alam janggulan. Aku murid alam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Lagu telok alang kedua alang kuma ika aku ipah. Rusi tam takut walaupun te alam perah COVID perubitan ini hitam jam Tuhan alang pejidah hitam. Haleluya, ika aku ipah. Ika aku ipah ala lesah abin Yesus lalu alang ika aku ipah. Ika aku ipah ala lesah abin Yesus lalu alang nusi takut te lali, nusi takut te lali, nusi kawah te tepang Yesus Kristus.
Yesus Kristus lalu menitang. Jangan ulang, ika akui pa. Ika akui pa. Ala lesa amin Yesus lalu alam la. Ika akui pa. Ika akui pa. Ala lesa amin Yesus lalu alam la. Nusi takut telali, nusi kawa te tapang Yesus Kristus lalu menitang. Nusi takut telali, nusi kawa te tapang Yesus Kristus lalu menitang. Yesus Kristus lalu menitang. Yesus Kristus lalu menitang. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami baru sekadar menikah Tuhan. Kami melaklan te hadui ka dalam urip kami Tuhan Yesus. Haleluya jemaat Tuhan. Hitam ni alam lagu ni alam kuma melaklan kui jam Yesus ku. Haleluya. Melaklan kui jam Yesusku, matai te kayo salib na hati, ihatagung linlim salahku, jamang kau ako'y manusu setan. Haleluya. Ihapahlah jamaran lelah, bihalam tidak halang salah, malak urip na alang marah, ihanganap kate kaluy hitang. Haleluya. Yinang hahiti te salib na, nurong hinang na itu te salah, napakulang lamong te ikaw na, nitidahanap abin salakuy. Haleluya. Uso na kabagkanan tapat, nitidahanap man kalaway na, bahag kanap na masiita, halam lalan hati kalunali. Terima kasih Yesus. Ako'y pakaya ikulimlim, kakajaulan hinalangit ani, dusilo kadang bayan limlim, kahumlalan utang ko'y teihang. Haleluya Tuhan. Batung ko'y ani akong iha, kanap ko'y alam laong ko'y lahu, jiumurin ko'y ang iha, abin Yesus nyalam ako'y jiang. Terima kasih Yesus. Kami para sekedar menhalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami himpun ika alang sebagai Tuhan kami. Dan puji dengan kami. Nusina kami kawahlah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Malanglalan kami jam. Haduy ka, manalamurip kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, alamaran Tuhan tam Yesus Kristus mensidang Tuhan BM Puju Telok Bahasa Kayan Miri Sarawak. Sauji hima menitam lim nundengah tam. Jadi jihima ni telok barasu kenap awin teji hawah ngawan telok na kebaktian telok ihati melalui live streaming alangman Uma gereja telok. Jadi jihima ni surat Tuhan alang sa kebasa aman telok hianah te alam Yesaya tulan telok puluh joh 20 ji. Yesaya tulan telok puluh joh 20 ji nuni dahuna. Iling kampas sang kelang hiji daho man laong kam. Ani nalan panona ngiyona kena. Alamikam tay pedah taoka minat tay pedah ulaika adang ha dua nikam. Tema khotbah telok jihima ni hana ani nalan panona ngiyona. Ani nalan panona ngiyona. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi tejilah ke alangaran nak Neil McLefham baraji taksi ni. Jangan iha siwak te alan. Man alan pada tao baka tay manalan pada hulaiha. Aku yawi ngenyupe di kena bi mejulan aran Tuhan. Awi ni ha amtai manalan pada tao anan. Awi manalan pada tao anan te dah petung kelita ataupun kemalangan. Pedong-pedong nunina Tuhan geritam alang anak-anak na mawangalan lang sayu manitam jaitam amtai te alam ngaban lang jiak. Ihapaan po ba hitam alang anak-anak na. Tuhan paan mayak anaw tam alang anak-anak na. Ji. Hana Tuhan paan mayak anaw tam anak-anak na. Lan pa pedong itam amnuno jamati bi Tuhan paan barad hin mawangalan manitam hati ngejaloh dahun na habara manitam leho dalam nyupin tam ka dalam hadui lang tam na pedong te padaho nebuatan ataupun daho pekuna manitam dahin pedong te tebara mankluna nalang piah kinah dahin tam bi Tuhan bara leho alam ji laja-laja tulan puluh pitan joh puluh dua ji laja-laja tulan puluh pitan joh puluh dua te daho hivuk na manitam bi daho hibuk man Tuhan atina daho lemah-lemah alang na bara te alam kenap na awi pia alang an nabi saya bara tinandi aninalan panauna ngiyona. Jadi ku ngenap metang hitam nono alam jaka alang hani di alan anoka alang an kelok ngejeloh awin pedong-pedong hitam kahamang kenap ngioh kenap batong ani atang hitam am ngenap ngioh lang anun Tuhan awi hitam nah tay nelikun man Tuhan ulini tam salat palaiha awin Tuhan kuma aku yanihna alan dahin paon tenang dahin urip jiklunan pa amdang atang ha tamay iha am ngejeloh akui telok dang basaanan alam Yohanes 34 jo 6. Tuhan mayak ando Yusuf da Marial ho. Kedua. Tuhan mayak ando Yusuf dahin Marial ho. Telok dang basaanan alam Matius tulan 2. Alam joh puluh telok kuma lepah abut kelunannya muganati tayuli tulana te Yusuf alam nyupinna ji malaikat Tuhan alang kuma maunna alanyam okatih dahin hinana grilap hadalhe Mesir melona kelo hinana tang aku baraika awin Herodes sang hilau nyam okanan ngenap lamataiha kena pelalau maunna iha geri nyam ok ati dahin hinana tegu malam pelalau leka taiha dalhe Mesir melona dalo hinana tang Herodes matai jalaong na katalang an Tuhan bara man baji nabi dahin dahon na nuni mandaleh Mesir akui umuwi anakui kena mandaleh Mesir akui umuwi anakui kena
Ya alang an kalong alam Yehosya tulang puluh ji joh ji. Yusuf pa pelalong yo alang analah bara mendawaknan. Alam jaka ni Tuhan lahu paan dua nitam. Nyibok alam miling tam ani nalan panau na ngiohna. Ihai tam ngioh alang dahun na adang sayoka tay na manitam. Awi tam am ngioh dahun na jiap ka tay ujung na bayati. Hivuk Tuhan ti manitam minanusika iha awi gaya na bara man Yusuf alam nyupin na bi Yusuf telok nyinang tini pololo kelanghi dahi ngioh dahun Tuhan. Pia awi Yusuf tanana Tuhan nyibuk itam ngioh ni tam lahu. Sau ni tam kelanghi dahi ngioh mang tam na iling adang ngioh na ja sayunah tayna manitam dahin man batong tam pedang tam lahu. Te alam jaka pra kotok corona ni. Alang ketelok. Alam jaka pra kotok corona ni. Ukahum lalana katok alang antam kelanghi. Sutuk na mangmusang menamin. Na maang paan-paan. Pakai sabun. Mayausu. Pakai senteza. Pakai tabun ba. Temaska. Awi am saya heno salat tam tai pelesa hau ma pra. Bi aku mengenap miat ok tangan mentelo anak-anak Tuhan tini. Dalam jaka ani mangne tam juroh lale te belajak tam. Sau ni tam pinut te lim-lim. Abi nusi tam jam kuri dara pra corona ani alang sang te ani. Pinut nai tam te bahati na telang ke pedong hedeh. Awi teo kawang tanah behamin sayu tam nubuh tubuh alang dang antam kuman. Awi abe bayam beletak buadong hinano tua tubuh alang maok kuman manitam. Man kelo alang hipun bak tanah alang layang ok. Sauna kelo nubuh lahu nubuh nun tubuh alang ngawan kam dang ala kuman. Awi hate hui dangga kelo barana man sidang Tuhan. Man sidang tam ni teka man hang tam alang ngenap belek alang an kelo sedia ati alam kinah kui pra covid pulpitana ni sang tay sayu manusun tanah ni. Jadi nanti alam kinah kui harap kinah telok lim na lahu awi ni tam kelunan Kristin ni adang tam sembayang lan tektok ani awi hapa sang tay sayu telam daw lang baya. Palaman aku nusina urip ani sang taipia hawi gaya alang una digorek. Mina saya usi tam am petabi usu. Ja pakai gaya maring kai tam lo petabi. Saya usi gaya dah Korea, gaya dah Jepun. Nuak tua dah. Awin dah jam kati korek. Awin perah ni dang pegai tugu tam gam. Mina nusika balai manitam ngenap te kuman ha kedai ha restoran tutak lale lo awin sayu pulang tam nakanan telam amin tam awin kuman alang antam paksak pedang tam ti adang dang te kumaha maang awin telok sendiri elang nana. Sidang Tuhan alang nyalam dalam Tuhan Yesus Kristus. Dahin alang baya lo telok sang nyinang lahu alam ya saya telok pulu manjoh puluh saya atang 26. Ya saya 30 joh puluh saya atang 26. Binusika aku sang bahasa anak alim. Aku ialah kuri-kuri poen alang anak petula te alam tulananan. Hati habara marung jaji urip te nai mansion. Jaji urip hati te nai mansion kan ya saya 30-an. Hati paon urip. Hana man Tuhan Allah tam. Nusiha man kelunan. Kan Tuhan dalam tahun natinan, Tuhan liwang lalan nganap bara halam na menitang. Ya nyalam tampaan. Allah lahu hana Allah tamalang atak tutau saunita mengaiha kena. Kena lahu kelunan alang meloh ha Yerusalem. Ita malang meloh halam na.
nusina ikam sang nangi laan. Adang Tuhan masih ikam lalan, tugu ikam ngatalau akai asi teha. Tugu jaka Tuhan kelanghi dahun kam, pelalau pa ihanyu ay. Iling kam pa sang kelanghi dahun na, anih nahalan, panaw na ngejeloh na. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi, telo sang sebayang, menampan ku sang Allah abani melok. Sauton nukam sebayang. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga. Jimani kalau barasu kenap manika, mandahu malang uhan kalau basa dalam surat ke alam Nabi saya. Hati alang baraman kami. Aninalan, panahna kalau ngejeloh na. Kalau barasu kenap, abi ni kaalang petulaman kami paan. Lang baraman kami paan, jaka kami am tesiwak, jaka kami am telingok dalam muripan ni. Tuhan dalam jaka alang kate ni. Abin perah lang te tu suntana ni perah COVID pulupitan ni Tuhan. Imasi kami jay ka alang mayak anaw kami paan lang puboh kami alang anak-anak ka paan. Jaka kami imngansu paan man perahanan. Tuhan kami kahi hakanap ka imwehna perahan ni man alam musuntana ni kerai ni. Jana kami mangalay muri pawija malang menuna di menampayan perahan ni atang. Abin Tuhan kalau jam dahum lahu ang kuma nusi teurip alam jilaong kelunan alang habe. Abin hida langit ani nusi te aranan habe alang imok man kami kelunan alang awan kami dang alawrip. Kami barasu kenap menika amay lang surga. Abin matam nyinang kami paan hausun tanani. Nyalam kami lang anak-anak kapaan. Kalau barasu kenap menika Tuhan telang puboh din jaga ka man kalau telam kuri-kuri jaka alang uhani lurepa telam jaka alang atang lahu. Abin kalau sebayang barasu kenap telam aran Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan din laki pokudip kalau. Amin. Sedang Tuhan puji telok bahasa kayan. Aku ngenap petok telok te kuri-kuri dahok barat ini. Hati teguh jaka perah COVID pulpitan ni. Bunjina sau kita pinut te belajar tam mang tam joroh lale abin usitam jam kuri darah perah ni. Itam natelang ka pedong nure itam pinut te bahan hati. Lahu awit te awang tanah ok te behamin kalau jenamin jenawaka nubuh na tubuh halang dang awan ta malakuman tam te abe ka bayam ka beltak ka buat dong ka ano tubuh halang dang awan ta malakuman nurai pe kalau harin-harin ta sidang Tuhan alang hipun tanah alang layang ok sayuna kalau nubuh lahu hati tubuh halang dang awan tam kuman dan hati hui sayuna kalau bara mensidang teka itam lang na bele dahin itam pada pitok paan lahu tugu perahani di mang tamusang menamin abin bahitam tay pegay pa ataupun awitam gake itam pa nakulan habeh pegay lahu paan dah nyutang ngam ang di mayausu pakai sabun pakai senteza pakai maska lahu mas tabun ba. Jadi nunana lang dah bara telopaan. Awiha te manhang tam lang jak no sa tam tay pelsak salat hama sakit haduk tun ka. Bahi perhati te tam jad hadang naban tam lalau. Jadi nunana o kalang akbaraman telo marungtuk jakani ja telo tubuh batong telo keluarga telo amin telo nurai lahu mang telah hadaw sebayang dalam tuk ani aku mang lang Tuhan sang masih tam kalang hi sebayang tam sang tay naprah ni sayu manun suntana ni manitam jani tam paan awi jam majahurip tam awi lang uhdi ampayan perahani atang jadi nunana ok dahok baraku mansidang Tuhan jadi Tuhan ok sayu metamlim amin. Sisa hidupku
Every day